Baju cantik ini disebut Kunikei Koilek. Kunikei berarti sinar matahari dalam bahasa Kazakhstan. Karena baju ini selalu dibuat dari kain warna-warni serupa bias cahaya matahari. Ал бізде жас қыздардың киетін қазақша киімі, қазақша көйлек деп айтылады бұл. Бұл бізде тұрмыс құрмаған жас қыздардың киетін киімі, қысқа жакет болады. Ал уже тұрмысқа шыққан әйелдердің киетіні камзол деп айтылады, ұзындау киеті, сияқты. Бұл жаңағы отырыстарға киетін киімдер, тастармен әшекейленеді, ал күнделікті киетін киімде ондай тастар ештеңе болмайды. Setelah baju dibentuk sesuai pola, Bibikan akan memasang manik-manik aneka warna dan juga ornamen khas Kazakhstan pada Kunikei Koilek ini. Sehari-hari, Bibikan dibantu oleh adik dan anak perempuannya untuk membuat pakaian ini. Butuh waktu 3-7 hari untuk menyelesaikan satu Kunikei Koilek. Kecintaan akan budaya Kazakhstan yang membuat Bibikan tekun menjalani profesinya. Мен осындай киім тікпей отқан кезде настроением, көңіл күйім онша болмайды. Осы заказды алып уже тіре бастағаннан мен шабыт ашылып, одан да ары қарай жасағым келіп тұрады. Осының біткенін көргім келеді. Біткеннен кейін көңілім жайланады. Yeah, this is truly beautiful dress. Pakaian yang dibuat Bibikan tidak hanya dalam ukuran dewasa, untuk anak-anak pun tersedia. Bibikan juga sudah menyiapkan satu pakaian untuk saya coba. Kunikei Koilek sudah saya kenakan, lengkap dengan saukele atau topi musim panasnya. Nah, jadi pakaian tradisional Kazakhstan ini sampai sekarang masih digunakan oleh warga Kazakhstan. Tidak hanya untuk pernikahan, tapi juga untuk acara-acara spesial seperti menghadiri acara pernikahan ataupun Nauruz, yaitu tahun baru yang sangat istimewa buat mereka. Satu lagi, warisan tradisi yang masih tersimpan apik dan menjadi kekayaan bangsa Kazakhstan. Nama Almaty berasal dari kata Alma-ata yang berarti pohon apel. Bukan tanpa sebab, karena menurut penelitian, disinilah awal mula buah apel berasal. Area pegunungan Tian Shan ini yang menjadi tempat pertama apel dari jenis Malus sieversii tumbuh. Carl Friedrich von Ledebold, ahli biologi dari Estonia yang menemukan asal mula apel di pegunungan ini pada tahun 1830. Dari sinilah apel kemudian tumbuh hingga ke berbagai negara di dunia. Ada 70% warga Kazakhstan memeluk Islam di antara 17 juta penduduknya. Saya melanjutkan perjalanan ke desa Karusun, 70 km dari Almaty. Tujuan saya adalah pasar ternak terbesar di selatan Kazakhstan. Setiap akhir pekan Sabtu dan Minggu, area ini akan penuh sesak oleh beraneka ragam ternak. Di pasar ini, saya akan bertemu keluarga Badelhan, keluarga Muslim asli Karusun. Waalaikumsalam. Беделхан. Мына жағы мына Жаркент, Чонжу деген аудандардан. Мына жағы анау Шығыс Қазақстанның Қытаймен шекараласқан Зайсаннан бері қарай аудандар барлығы осы жерге келеді. Оңтүстік Қазақстан. Мына жағы Жамбыл облысының әрқайсы аудандары осы жерге келеді. Шымкенттен келеді. Seperti lazimnya keluarga di pedesaan, Badelhan juga menggantungkan hidupnya pada usaha peternakan. Badelhan biasa datang ke pasar ini ditemani putra sulungnya, Tan Zarik, untuk membeli atau menjual ternaknya. Orang Kazakh memang tidak bisa dipisahkan dari ternak,
karena daging selalu tersedia dalam menu makanan mereka. Tidak hanya ternak berkaki 4, unggas juga tersedia di sini. Bedelhan akan membeli seekor ayam untuk sajian di rumah nanti. Tak lupa, Bedelhan membeli jerami untuk pakan ternak. Semua kebutuhan sudah dibeli. Saatnya untuk pulang. Tidak jauh, hanya 3 km saja untuk sampai ke rumah Bedelhan. Seperti inilah kesibukan Bedelhan tiap pagi merawat ternak-ternaknya. Baru 5 tahun terakhir, keluarga Bedelhan kembali ke Kazakhstan. Saat mendudukan Uni Soviet, mereka tinggal di Urumqi, Provinsi Xinjiang, Tiongkok, yang memang berbatasan dengan Almaty di sebelah timur. Namun karena kehidupan Muslim yang kian terkekang di Urumqi, mereka kembali ke Kazakhstan. Jika datang ke keluarga Kazakhstan, sebaiknya dalam perut kosong, karena mereka akan menjamu makanan beraneka rupa. Nah, jadi jika kita bertamu ke rumah keluarga Kazakhstan, bisa dipastikan kita akan dijamu dengan beraneka ragam makanan seperti yang terlihat ini. Namun satu hal yang tidak boleh terlewat adalah chai atau teh yang disediakan dalam mangkok kecil seperti ini, yang fungsinya untuk menghangatkan tangan karena cuaca di luar yang cukup dingin. Dan menariknya, di sini akan ada satu perempuan yang tugasnya meramu teh. Bisa nenek, bisa ibu, bisa anak perempuan atau menantu. Dan mereka sengaja menyediakan tehnya hanya setengah, hanya tidak terisi penuh, hanya setengah. Karena cuacanya cepat dingin, teh juga menjadi cepat dingin, jadi kita bisa meminta berulang kali, sehingga bisa dipastikan kita akan minum teh dalam keadaan hangat. Selain agar selalu mendapat teh dalam keadaan hangat, mengisi teh hanya setengah mangkuk juga menjadi tanda kesopanan di Kazakhstan. Karena jika terisi penuh, tandanya tuan rumah ingin tamu segera pulang. Namun beda wilayah, beda juga tata caranya. Ada pula desa di Kazakhstan yang menganggap tidak sopan jika teh hanya terisi setengah, karena tamu hanya bisa meminum sedikit saja. Selesai mengisi perut, saatnya bersujud menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bersyukur akan segala berkah yang telah diterima. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.